নামার জন্য পাতে যে একবার দিতে থাকো জানি আমরা যে ছেলেটা বাবা বানতে লাগবে না দাও এখন ভাজবো হ্যাঁ কি লাগবে হ্যাঁ লাগবে নাকি আপনার তেলের টাকাটা জানি হ্যাঁ তেলের টাকা হ্যাঁ ও হ্যাঁ ভাজবে হ্যাঁ ভাই দেবে এখানে কে এখানে কে এই মা টাকলু হচ্ছে কেন গরমের ঠেলায় চুল কই চুল 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 কই মাথা হ্যাঁ রোদ দিতে আরো খালি এখন টাকটা হ্যাঁ ভালো হয়েছে বড় আমাদের না ও আসে তো দেয় না তো ও কেউ কে কি বলে কি বলে ও ডাকতেছে ডাকতে হচ্ছে কে কয় না কি বলে কি বলে কি বলে কি বলে এখানে টিনে হাত লাগলে কাটবে যে দেখাচ্ছে লেজ দিয়ে দেবো দেখাচ্ছে হ্যাঁ লেজ দিবা না চকলেট দিয়ে দাও কোনটা ওটা খাবি হ্যাঁ কোনটা খায় এই দুটোই আছে না একটু জালের জন্য খাবে খাবে না এই একটা আছে স্ট্রবেরি যে দাও দাও এটা দিয়ে দাও দুটো দিয়ে দাও ওইটা তিনটা দিয়ে দাও এটা দুইটা দিয়ে দাও কোনটা খাবে দেখো এবার লেচু হ্যাঁ টিকেট না টিকেট লা মিঠো লাগবে আর কিছু পাঁচ টাকা আর কিছু দিব আর দিয়ে দাও এই চকলেট দিয়ে দাও কি দিব ওই চকলেট দিয়ে দাও 5টা 10 টাকা হয়ে যাবে খাচ্ছে দুইটা তো ভালোই দিলাম সরি স্যার Here, aja, jom. The worker going on the. This is the Indian local village road. मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं अभी चौबंदी हेलो ये विलेज लोकल विलेज कोई पापा कोई बाबा मुँह चा
Live video shoot, live video broadcasting. जल्दी कहाँ को हाँ उता गएको भन जङ्गल भएछ नि यता देखिए यहाँ पे ये सुपारी के चारा लगाई जा रही है। यहाँ पे देखिए छोटी सी पेट एनिमल गाय के बच्चे बकरी ये गाय का सिंग देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया बहुत से बूढ़ी हो गई है ये और हम लोग अभी जा रहे हैं साउथ वेस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में। ये देखिए यहाँ भी सुपारी बीटल गार्डन सुपारी के बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं यहाँ भी। ये देखिए छोटा सा नज़ारा ये भी। यहाँ देखिए बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं ये सब सुपारी के पेड़ हैं यहाँ पे लगाइए अभी नारियल का पेड़ है। ये देखिए आप यहाँ पे देखिए नारियल का पेड़ लगाया हुई यहाँ देखिए ओ माय गॉड भाई तो हो ये देखिए खाने खुजरी में जा रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग कहाँ पर चले गए इधर तेरा माँ म त खाना खानु भएको क्या भने
कति अहिले ल्याउनु भएको सुपारी 100 बताए कति गयो अहिले अहिले 50 पऱ्यो नि ठुल्ठुलो रहेछ त